Guys, we are unboxing the Apple Store box. गजब बेइज्जती है. Sorry, India for IS box. We are gifting for everyone. ಈ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದ ಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಭಾರತವೇ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ. See the case. Full premier look allide. ವಾವ್! See the name also. India for IS. Benki. Dun, 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 dun. We have power bank also of 10,000 mAh battery pickup with wireless charger. Good quality condition. And we have premier pen. Smoother writing. Extra marks for good handwriting. ಕವಿತೆ ಬರೆದ್ಬಿಡೋದು ಹಂಗೆ. ಸಿ ಮಜ್ಜಿಗೆ ತುಂಬ್ಕೊ ಬರಕ್ಕೆ ಬಾಟಲ್, ಪಾನ್ಕ ಮಜ್ಜಿಗೆ ತುಂಬ್ಕಳಿ. ಒನ್ ಮೋರ್ ಥಿಂಗ್, ಇನ್ನೊಂದು ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಡೈರಿ. ಗುರು ಎಷ್ಟು ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದೆ ಗುರು ಇವತ್ತು ನೀನು? ಅಷ್ಟು ಬರಿಬೋದು. ಬರೆಯಕ್ ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಕೈಯೇ నిల్లಲ್ಲ, ಹಂಗಿದೆ. వామ్మో పాములు పెద్దగైనాయిరా. దే బికమ్ బిగ్. నెక్స్ట్ పేజ్ లో గుడ్లు కూడా పెడతాయో ఏమో. అసలు నాకు పాములు ఆర్ గోయింగ్ ఫర్ నాగుల పంచమా.